Okay, game 3 na ta, game 3. 2-0 ato ang standing in favor of Team Mambaling ha. Siruhan pa. Wala pa kadaog ang Team Cebu City. Game 3 niya, game 3. Out of 2 games. Para 3 ducks. Wa pag yun makadaog ang Team Cebu City. Kini game 3 na ni game 3. Sa ato ang main event, bahad ta para diri sa Bato Carbon Cebu City. Servisyo Negro. Negro again to shot. Lobo gyatag ni Jobert. Negro, wala. Easy ball pang gyatag Negro, gitagak ni Jobert. Wa makakuha si Negro. Out. Side out, side out. 2-0 standing ha, 2-0. 2 ducks ng Cebu City. Servisyo Jobert. Sadam. Tuara, latigong lagos eh. Nagtuo silang out inside ang bola. Out. In Outside. Servisyo Jobert. Ngigang Almara. Mag-aktang lang ni Almar rin ko ano ni. Stapira ng Almar. Sura. Here comes Lagos para uno. Iko ang santo ito. Tuarab. Bagdok Grabe bagdok ni Negro eh. Arab Santoy, Iguales 1 score. 1-0. 1-0. Murag wapa nito. Sir kita linya. Lah, parang lobo naman. Bagdok naman Negro. Why makapunit sa bagdok ni Negro eh. Grabe Negro. Bro, Grabe binagdukay ni sus. Grabe. 2-1 2-1. 2-1 na kini para 3. Go, na naman. Yes. 3-0 na. O 0 ka na, 3-1 na. Kami nagtagak mo sa ubo. Naayos ha. Simar. Simar akin. Gibagyo eh sa mga bula sa Team Mambaling ang Team Cebu City. Grabe. Sus. Servisyo Sadam Negro to Siantoy. Sadam. Out ball. Side out. Lumoy ng bola. Direktikas po kayo. Ang bola sa Cebu City. Servisyo Almar. Ang puto nga lumoy kayo. Ay, Almar again. Bola sa Arbita. Ay, Almar, tukod. Gi-counter nagtukod di Sadam. Grabe. Bam after bam thrown by Team Mambaling. Awas mga kaibigan. Servisyo Santoy. Buwin. Pila na? 2-3 ang score. 2-3. Iguales na. Iguales ang score. Iguales. Iguales 3. Sakto yun. Iguales 3. Tokmo ni Almar. Awas. 4-3 na. 4-3. May take over ang Team Cebu City ha. May overtake mga kaibigan. Servisyo Santoy. Negro. Bundak ni Jobert. Kuha pa Negro. Abot ang punto si Jobert. Side out. Mambaling's ball. 3-4 atong skora sa ato ang game 3 ha. Wow, sa Cebu City. 2-0 atong standing. Wala pa kadaog ang Team Cebu City kontra Team Mambaling ha. Side out. Tiyan si Lagos, natiyan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas Negro. Easy ball giatag. Pikhang Sadam. Sahod pa Negro. Punan pag yung Sadam. Gikulatas Negro. Gilatans Negro ha. Negro ratanan. Gipuntariya sa atake sa Team Cebu City Negro. Negro again. Tuara. Lagos gilubo kini. Tandero spike coming from Mr. Explosive Jobert Barsinas. Grabe ay. Hapa ang tanan oy. Change flavor ra. 4. Sumabog ang bomba ni Idol Jobert Barsinas. 3-4 na, 3-4. Tok mo ni Sadam. Nanobay linya tok mo ni Sadam oy. Change court. Size. 4.
Size 4, size 4. Size 3, size Oh, size 3. Size 3 in favor of Team Cebu City. 3 point lead sa Team Cebu City. Dua kay Paulan. Size Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar. Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. 3. Pwede. City 3 na. 8. Servisyo umumpok ni Saddam. Apil na umpok-umpok Saddam. Tokpod ni Jobert. Bihira lang tayo makakita na tulak ni Idol Jobert Barsinas. Tulak na tira. Santoy la, kinsay malumsan ka nas mula ni. Wana linumsan na nas mula. Gimpagyo na sa Team Cebu City. Out ball. Susan Rosis Amalia Puentes. Dito nga conclusion kay Dribula. Substandard niya to ang korte niya. Ang lenta niya atong korte murag 3/4 ra gyud sa ato ang standard gyud nga volleyball dayon. Mobo ra ni. 3/4 ra gyud, kuwang 1/4 para mas standard. Lah. Grabing lagos panghasing lagos dire. 4. Lagos dyan ang hasil. Kanina ra man pangulatos lagos. 4-7. City 4. Servisyo lagos. Jobert. To Negro, gipakat-kat ni Negro. Pontos. 5 size. 7 ang score. 5 City. Ay labaw. 5 City. City. 5 City mga kaibigan. Sadam. Overhead. City, mga Itirehang lagos. Negro. Sir. Amigang Negro. Negro pa rin. Size City. 1 point lead na lang sa Team Cebu City sa atong game 3. 1 point lead na lang. Kini para igualis na servisyo lagos. Sadam. Tuang sikang team ring Sadam. Yawis na. Igualis. 7-all. Duales City. Igualis City na hinabol ng Team Mambaling ang Team Cebu City sa ating game 3. Servisyo lagos. Para Lobo. Pika na yung sakitan ng Negro. Maldituhan ng Negro Sus. Maldituhan Negro. Bagsikan ng Negro Batang mambaling. Batang mambaling mga gulis Negro Iguales 7 ha. Iguales 7. Hasi mayos Negro Show sa Dapradan. Servisyo Sadam. Tara. Kuha ni Negro. Sadam. Sadam, gibunan na out. Out ball. Kaya na bata. Iguales City ato skora Negro. Negro pa rin. Negro again Lobo. Gila po harong siyang to trapo. Negro gyapon mga kaigsoon. Ay buwan lagi kuso-kuso na. Ay tukot netbag. Santoy pa rin na. Santoy pa rin mga kaigsoon. Negro pa rin sa 2024. Change flavor na. Labaw na. Servisyo Almar. Wara Pika Jobert. Santoy to the rescue. Naigon. Susan Rosis Lagos. Igata to tiraha oy. BB shot. Mao to BB shot. City ha. In favor na sa Team Invita ha. Servisyo Santoy. Show sa Team Invita. Santoy pa rin. Lagos to Jobert. Lagos tuaran nagpauwan og bola si Lagos. Namukmok ng duha ay. Negro pa rin. Out ball. Santoy Igualis 8 na 8 all you can. Hoy, gosilin niyo. Kini para 9. Yarar. Santoy. Arar. Lagos. To Jimar. Lagos. Jimar again kay Lagos. Pasok. Ilog si Santoy si Jubert. Dalibo kung kinsay mo tira. 9-8 na. Favor na balik sa Team Cebu City ha. Milabaw na ang Team Cebu City. Usa ka puntos. Trapo ni Santoy. Jobert. Jobert. Jobert again. Outside. Out ball. Side out. 9-8 in favor of Team Cebu City ha. Basta muhunat ang Cebu City. Out yun. Mahimo kundi pasalayo ka. Jobert pa rin.
Sige, magawin ko ang Servisyo Negro. Lapsan si Sadam Forever. Vlog, Bobby. Iguales 9 na, Iguales 9. Mahikap ni Saddam. Serve ni Negro. Ano nung serve ni Negro? Oh, diara, serve ni Negro mga kaigsoon. Out, out. Out. Negro pa rin. Out ball na naman. Sus, San Roses. Gis 9 na. Out ball na naman mga kaigsoon. Inside. Lumaki sa ano? Inside. Inside, kaibigan, inside. Iguales 9, Iguales 9 atong score, ha? Iguales 9. Walis 9 ang score mga kaigsoon. Service ni Kwan, isa pangalan niya. Servisyo, Jobert Basinas. Vlogs. Service ni Jobert. Tara. Santoy. Santoy. Baka na, si Paag Butos, 45 Santoy, eh. Nakuha nila Ah. Lagos. Negro. Para Puwen. Negro. Outside out. Yes, 9. Gis 9 na, Gis 9 point, mga kaibigan. ang score. Kene para sina. Stopper ni Almar. Lagi pa kamang ni Silagos. Go. Karap si Almar, eh. Igos bahalang Jobert Basinas. Out tayo baka lugso no, no? Ana, Sabado na. Para daog na. Servisyo Jobert. Kene, para baos na. Nawa na, may kastigo na. Apol, daog na. Minaw ang Team Cebu City sa ato ang game 3, ha. Nakabaos yun. O kausa ang Team Cebu City.